এটা একচুয়ালি ভালু আটাক হয়েছে সকালু ক্ষেতকে ঝাড়া যাইলে বন আড়ে আও ভালু আটাক হয়েছে। এটা তুরেকেলা ব্লক ঝন্নি পঞ্চায়েত নোয়াপড়া গাঁ। পেসেন্টর না হচ্ছে টিকেমণি কেতকি। তো সকালু ঝাড়া যাইলে কারণ ক্ষেত আড়কে তো যাসন তো ভালু আটাক হয়েছে। এটা তাকর ফেস পুরা উলি হয়েছে মাংসটা পুরা এটা নেই ন আর সবু ভালু আফরি দিছে बहुत क्रिटिकल एबे जस्ट कंडाबांजी मेडिकल के अना हला एम्बुलेंस से एबे जस्ट रेफर करा हिसे बलांगीर लगी। हाँ बहुत क्रिटिकल अच्छन सीरियस अच्छन। एक्चुअली এটা সকালু 5:30-6 बजे घटना है। सकालू এটা যেইছিলে বেলকে ডাকলা পরে আমাকে লোক ডাকলে যেটা আমার কাকাতে भी संगे थिले तो समय डाकला पर आम गलु आ बाइक रे आनी कर आसलु तापर क्रिटिकल हला पर एम्बुलेंस के डाकलु एम्बुलेंस आसला पर कंटाबांजी के आनलु कंटाबांजी जस्ट मेडिकल रे बैंडेज टिके करिछन बैंडेज कला पर एबे जस्ट बलांगीर लगे रेफर करा हिची। अवस्था गुरुतर अछि। हाँ गुरुतर अछि।